Nasrullah Rana. Because of him, we are here to celebrate this or commemorate an occasion of 3rd SAARC ENT Congress. Dr. M. Nasrullah Rana, Secretary General and Organizing Secretary of SAARC ENT Congress. Give him a big hand. Now I would request Professor Professor Azam Yusufani, Principal People's Medical College Nawab Shah, Secretary General ENT Society of Pakistan, to kindly come over and Mr. Yusufani. Next would be Secretary General SAARC Otorhinolaryngology Association, Professor Alauddin from Bangladesh. Professor Alauddin from Bangladesh. I would request Mr. John Crowley from Holland to kindly come on the stage and take his seat. John Crowley. Mr. John Crowley is Secretary General of World ENT Society. It's based in Holland. Now I would request Professor Zaid Amir, who is Chairman of Scientific Committee of 3rd SAARC ENT Congress, to kindly come over and take his seat. Professor Zaid Amir. Request Professor Sadiqullah Tareen from Quetta, Professor of ENT in Bolan Medical College, Quetta, to kindly come over and take his seat. Professor Sadiqullah Tareen. I'm sorry he's not around. As soon as he will come, he will take over his seat. Ladies and gentlemen, you all know that this 3rd SAARC ENT Congress has been organized the first time to have this occasion, which would be inshallah very lively, because you all know that Dr. Rana Nasrullah has been instrumental in getting this SAARC ENT Congress in Pakistan, because earlier on it was some other country, that is our neighbor India, who is going to be the host of this Congress. And you all know that it is because of dynamic and commitment of Dr. Nasrullah Rana that this grand occasion has been organized. And a very famous poet, Fraz, has very rightly said for such people that रुके तो गर्दिशे उसका तवाफ करती है, रुके तो गर्दिशे उसका तवाफ करती है, चले तो ज़माने उसको ठहर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं. I invite Dr. M. Nasrullah Rana to kindly come over to the dais and deliver his speech. Dr. M. Nasrullah Rana. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज मैं तमाम मेहमान जो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से, जैसे हमारे प्रोफेसर जॉन क्रोटे हैं, ये हॉलैंड से आए हैं, और उसके अलावा नाइजीरिया से लोग आए हैं, और सबसे ज़्यादा प्रोफेसर राउद्दीन साहब जो बांग्लादेश से आए हैं. ही इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ SAARC ENT एसोसिएशन एंड ही इज होल्डिंग द हेडक्वार्टर इन ढाका. इनकी बड़ी हिम्मत है कि कोई डायरेक्ट फ्लाइट बांग्लादेश से पाकिस्तान में नहीं आती. इस 45 लोगों को वहाँ से लेके पहले बैंकॉक गए हैं, फिर बैंकॉक से लेके लाहौर आए हैं. इनके लिए आप क्लैप करें. ये 7 ममालिक जो है, ये 7 मुल्क बिलीव करें ये खिता है, इसके मसाइल आते हैं. मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है मेडिकल की हिस्ट्री में कि 7 मुल्कों से लोग आए, मिल बैठ के ये खिते के लोग अपने मसाइल मेडिकल के जो है
ایکسچینج کریں، ان کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بتائیں. اور میں مثال دیتا ہوں، جیسے کان کے بہنے کا مرض ہے، بلیو کریں گے آپ امریکہ یورپ میں بہت کم ہے، اٹس ریئر پرابلم. یہاں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، یہ 150 کروڑ کی آبادی کا خطہ ہے. 1/4 آف دا ہول ورلڈ پاپولیشن از لائنگ ان دس 7 کنٹریز. 104 کروڑ انڈیا کی آبادی ہے، 14-15 کروڑ پاکستان کی ہے، 12-13 کروڑ بنگلہ دیش کی ہے. کسی زمانے میں جب ہم لوگ جغرافی پڑھتے ہوتے تھے تو اس حصے کی آبادی ہم سے زیادہ ہوتی تھی. ان لوگوں نے فیڈرل منسٹر ہیلتھ صاحب کی بھی نوٹس میں لاتا ہوں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پاپولیشن ہے. پاپولیشن پہ بنگلہ دیش نے بہت اچھا کام کیا. ان کی آبادی اب ہم سے کم ہے اور ہماری آبادی اب ان سے زیادہ ہے. اس سلسلے میں یہ ضرور گزارش کروں گا، یہ اس خطے میں پاکستان میں بھی فیملی پلاننگ کا جو ایک شعبہ ہے اس کو بھی فعال کریں. اس کے علاوہ جو ENT کے جو مسئلے مسائل ہیں جس کے اوپر میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا، یہ یقین کریں کان کا بہنا کروڑوں لوگ جو ہیں بچے برسات کے موسم میں جولائی اینڈ اگست جب گرم مرطوبہ ہوا ہوتی ہے ہمارے پاس سینکڑوں مریض آتے ہیں. میو ہاسپٹل لاہور جو پاکستان کا پائنیئر انسٹیٹیوٹ ہے، میں نے وہاں پر 14-15 سال کے اپنے تجربے میں دیکھا ہے آؤٹ ڈور میں کہ مائیں بچے لے کے آ رہی ہیں، ایک کے بعد دوسرا، بڑے آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں. یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ایشو کیا ہے، بلیو کریں میں آپ کو بتاتا ہوں جو میڈیکل کی بکس میں ہے کہ یہ آخری تھنگ تھی، آخری جو آخر انسان کے جسم میں بنایا گیا یہ کان تھا. اور کان کا پرائمری فنکشن جو ہے وہ سننا نہیں ہے. یہ میں آج آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں تو پرائمری فنکشن آف دا ایئر از دی ایکویلبریم آف دا باڈی. یہ کان جو ہے یہ انسان کا توازن رکھتا ہے. یقین کریں جس کا کان میں کوئی ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے دنیا گھوم جاتی ہے. وہ پاؤں رکھتا ہے تو کہیں اور رکھتا ہے، بازو توڑوا کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. The basic and the primary function of the ear is not listening. It is basically the equilibrium of the body. اب کان میں اگر اللہ رحم کرے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ پھر بہت مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے. یقین کریں کہ ایک کان کا جو بہنا ہے اس کا آپریشن کر دیا جاتا ہے، پھر ایئر ڈسچارج رہتا ہے، وہ چاہے امریکہ سے آپریشن کروانے، لنڈن سے کروانے، اس کی کنٹینیوس فالو اپ کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں پورے پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بات بھی کیوں بہتر رہتا ہے، اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں. کان کے آپریشن کا مین مقصد ہی یہ ہے which make him safe from the danger of infection of the brain. کان میں سے پیپ دماغ میں چلی جاتی ہے تو یہ نیورو سرجیکل کیس بن جاتا ہے. یہ اس خطے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں. یہ جو 7 کنٹریز ہیں، گرم مرطوبہ آبہوا، جہالت، غربت، اور بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اشیاء خوردونوش جو ہے اس میں ملاوٹ کا تصور آپ کو ویسٹ میں نہیں ملے گا. وہاں وہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ وہ کھانے والی چیزوں میں کوئی اڈلٹریشن کرے. ہمارے یہاں پر اسکولوں کے باہر یا میڈیکل ایجوکیشن تو آپ کا شوگر سیٹنگ کہ جب وہ اسکولوں میں بچے جاتے ہیں ان کو پاکٹ منی نہ دیں، وہ وہاں سے گندی مندی کھٹی چیزیں، چورن، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے اور گلے کے ساتھ پھر کان خراب ہوتا ہے. موسٹ کامن کاز آف دا ایئر ڈسچارج از دا ٹانسلز پرابلم. ڈائریکٹلی انفیکشن یہاں سے جاتا ہے. اور اس کے اوپر بھی میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاتا چلوں کہ جب میو ہاسپٹل میں اپنے مریضوں کو گائڈ کرنا، اپنا بچہ لے آئی 12 سال کا، دیکھا کہ اس کا کان بہ رہا ہے تو اس کے کانسل بھی ساتھ انفیکشن تھے. تو میں نے کہا کہ اس کا اپنے گلے کا آپریشن کرنا ہے، یہ ایک ایجوکیشن ہے. تو وہ کہتی کہ یہ معمول کان کا ہے. ایکچولی پرابلم گلے سے اسٹارٹ ہوتی ہے، یا اس کو کہتے ہیں کہ ٹانسلیکٹمی از اے آپریشن وچ ریسپونڈ ٹو ٹیوبوٹمپینک ڈیزیز آف دا ایئر. کان جو ہے وہ بہنا خشک ہو جاتا ہے، گلے کا آپریشن کرنے کے بہت فائدہ ہے. ایئر ڈسچارج چلڈرن از بیسیکلی ڈیو ٹو دا ٹانسل پرابلم. یہ مطلب ایک سمپل سی ایجوکیشن ہے. بیکاز آئی کم آن دا میڈیا آلسو. میرا ٹیلی ویژن پہ ہیلتھ میں میں نے ENT میں میکسیمم لیکچرز پاکستان میں دیے ہیں. نو ڈاکٹر ہیز ڈیلیورڈ سو مینی لیکچرز ان ENT so far because my job is to educate the masses. کیونکہ آپ لاکھوں ڈاکٹر بنا لیں سے اچھا یہ درخواست کروں گا ہزاروں اسپتال بنا لیں. جب تک آپ ایک آدمی کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، اس کے پاس میڈیکل کی ایک بیسک تعلیم نہیں ہوگی. جیسے یہ کان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کان کے اوپر تھپڑ نہ ماریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جانور کے بھی منہ پہ نہ تھپڑ ماریں. یہ میرے تمام ENT اسپیشلسٹ میرے بھائی کلیگ آئے ہوئے ہیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں. اکثر یقین کریں اٹس اے ویری مچ سی امپورٹنٹ فیکٹ کہ جی وہ میرے پاس اتنا بڑے ایک سینئر افسر آ گئے کہ جی کان کا پردہ پرابلم ہو گئی. میں نے دیکھا کان کے پردے میں سوراخ ہوا تھا، بلڈ بھی پڑا ہوا تھا. وہ جی دروازہ لگ گیا. میں نے کہا جی دروازہ لگنے سے کان کا پردہ نہیں پھٹتا. یہ آپ سے وہ غصے میں آ کے آپ نے تھپڑ مار دیا، اسے یہ کان کا پردہ پھٹ گیا. اس لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی بھی چہرہ جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی انجری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے. بعض اوقات ٹیچرس بھی جو ہے وہ غصے میں آ کے
From very, you see, sophisticated schools, the children come to me with a history of trauma to the tympanic membrane. And if there is a rupture of tympanic membrane, then it takes a big problem. उसके लिए मेरे को प्लास्टिक करनी पड़ती है. ये एक एजुकेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ. मसला था ये साथ का, ये भी साथ में क्यों यहाँ फिर कोई जहालत है. लोगों को इल्म ही नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसका बाद में मुझे क्या नुकसान होगा. और ये इट्स ए सीरियस ऑफेंस. ये एक ऐसा ऑफेंस है जो अंडर द लॉ विच इज क्वाइट ए ग्रेव ऑफेंस. अब नाक की एलर्जी के मुताबिक मैं थोड़ा सा बताता जरूर चलूँगा, वो भी इसके का मसला है. लेड फ्री पेट्रोल यहाँ नहीं मिलता. आप बाहर चले जाएं, आप लंदन में हो, पेरिस में हो, लाखों गाड़ियाँ जा रही हैं, आपको धुआं महसूस नहीं होता. यहाँ पर जो है आपके लिए यकीन करें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि जो धुआं है उसमें लेड, सल्फर और कार्बन के पार्टिकल्स हैं. इसी वजह से इस खिते में ये साल मैं बांग्लादेश गया हूँ, लॉजिंग साहब के पास 98 में इतनी पोल्यूशन वहाँ देखी, इसी तरह पाकिस्तान में देखी. ये सारा खिता एक है, इस खिते के मसाइल अपने. तो हम ये जो ENT स्पेशलिस्ट इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उसका मेन मकसद यही है कि आपस में एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करके हम एक बेहतर लाइन ऑफ एक्शन अडॉप्ट करें जिससे पोल्यूशन का खात्मा हो सके. और धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो है इनको सड़क पे नहीं लाना चाहिए. ये हुकूमत की जिम्मेदारी है. कितनी गाड़ियों को पकड़ के एक दफ़ा मुहिम चली थी 4-5 साल पहले, तो थाने मार गए थे. अब गवर्नमेंट कैन नॉट डू. इट्स द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू पीपल कि आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग कराएं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये नहीं साथ से रिलेटेड धुआं नाक में जाएगा, यहाँ नाक में शरारत शुरू हो जाएगी और रिजल्ट क्या होगा, छींकें आएंगी, नाक में गदूद बन जाते हैं, पॉलिप्स, उनको निकलवाएंगे, फिर वो नीचे गले में जाती है प्रॉब्लम, उससे दमा हो जाता है. ये एक एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ. इसी तरह जो मेरा बात है, ये फेडरल साहब की मैं गुजारिश में ये ज़रूर करूँगा कि बड़ी बातें हुई हैं पाकिस्तान में. मैंने 81 से ये सफ़र शुरू किया था. 81 में हमारी नेशनल ENT कॉन्फ्रेंस थी. जनरल ज़ियाउल हक साहब वाज वेरी काइंड. वो यहाँ तशरीफ लाए. डॉक्टर नसीरुद्दीन जोगेदी दी देन फेडरल हेल्थ मिनिस्टर. हमने उनसे कहा कि डेफनेस इज़ ए बिग प्रॉब्लम और ही वाज वेरी काइंड. उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प उसमें की कि बहरापान के खिलाफ हम जहाद करें. बहरापान के खिलाफ हम 3 तरीके से जहाद कर सकते हैं. पहले तो ये कि मैरिज काउंसलिंग हो. हमारे जो यहाँ पर इमीडिएट रिलेशनशिप में शादियों का रवाज है, दिस इज ऑल्सो वन फैक्टर. क्योंकि जिन फैमिलीज में ऑलरेडी गूंगे बहरे बच्चे हैं, वो थोड़ा सा अगर बाहर निकले तो इसका इंसिडेंस हम कम कर सकते हैं. दूसरा ये है कि ये जो गायनोकोलॉजिकल फैसिलिटीज़ हैं इनको भी अवेलेबल करें. उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब प्रोसेस ऑफ लेबर डिले होता है तो बच्चे को नौक्सिया हो जाता है, उसके कान इफेक्ट होते हैं. मेरे पास माएँ अक्सर आके यही कहती है कि जी बड़ी देर बाद जी डॉक्टर ने फैसला किया, तो उस तो बाद फिर वो बच्चा पैदा हुआ जी वो सुनता नहीं. उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है वो भी मैं फेडरल मिनिस्टर साहब के क्वार्टर्स में लाता हूँ, वो टाइफाइड का है. टाइफाइड आज भी एक मसला है. इट्स ए बिग प्रॉब्लम. यानी यकीन करें कि ये कानों के लिए बहरापन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है. 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा टाइफाइड होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है. अक्सर से जब पूछते थे हम न्यू हॉस्पिटल में, तो कहते थे जी बच्चे को बड़ा बुखार हुआ है, उस बाद सोना बंद हो गया. ये मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ कि टाइफाइड के खिलाफ मैं साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए भी एक प्रॉपर कोई सिस्टम हो. कभी कैप्सूल आ जाते हैं कि जी वो ओरल ले लें, कभी कोई वैक्सीन आ जाती है, लेकिन इसके ऊपर इतना काम नहीं हुआ. लेकिन एक अच्छी चीज़ मैं बताऊँगा जो इम्यूनाइजेशन, दैट इज़ ए बिग अचीवमेंट. डिफ्थीरिया खतरनाक का मर्ज लाखों बच्चों को मार देता था. मैं भी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रार था 81-82 में, तो मैं एक रात में 3-3 ट्रेकियास्मी करता होता था डिफ्थीरिया वाले बच्चों के. तो अब हमें सालों में बच्चा नहीं मिलता जिसको डिफ्थीरिया हो. ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. जिसमें पोलियो है, पोलियो के खिलाफ बहुत काम हुआ है, चीचक के खिलाफ हुआ, लेकिन डेफनेस के ऊपर काम नहीं हुआ. उस डेफनेस भी इट कम्स फ्रॉम द 3 मेजर एलिमेंट्स. WHO ने कहा कि नंबर 1 इज द ब्लाइंडनेस, number 2 is this polio problem disability, number 3 is this hearing disability. These are the 3 major disabilities regarded by WHO, and this is the age of communication, and hearing loss is a communication disorder. एक बंदा जो बहरा है वो उतना ही हैंडीकैप हो गया है जैसे उसकी अलार्म करे आंखों से उसको नजर नहीं आता. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. डेफनेस के खिलाफ हमने जहाद करना है. आज मैं स्टेज से बात कर रहा हूँ बिकॉज द टॉप मैन ऑफ द हेल्थ इज सिटिंग देयर ऑन द स्टेज. ही कैन टेक हिज सम ideas from here and we can fight against the deafness which is the real problem. पोलियो के ऊपर बात होती है, अच्छी बात है, पोलियो को खत्म किया इस मुल्क में, रेडिकेट किया, लेकिन डेफनेस के ऊपर भी बात होनी चाहिए. इसको क्यों नेग्लेक्ट किया? आप यकीन करेंगे जिसके घर में गूंगा बहरा बच्चा है उसकी जिंदगी जो है वो एक अलमिया का शिकार हो जाती है. वो यकीन करें वो खुद साइकिक हो जाते हैं. मेरे पास पेरेंट्स आते हैं ना, वो बताए कहते हमारे डॉक्टर साहब हमें बताएं व्हाट वी कैन डू. अब उसमें अब हम उनको अगर बहरा ना ही होने दें, हम पहले ही लोगों को एजुकेट करते हैं. अब हियरिंग एड है, इसको अगर 6 मंथ की एज में बच्चे को लगा दिया जाए तो इट कैन हेल्प ए लॉट. जो बच्चा सुनेगा
बज़ात खुद गुनाबंद कोई बीमारी नहीं होती। ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। पहले 2-3 साल के बाद हियरिंग एड का कॉन्सेप्ट था। हमारे पिछली कॉन्फ्रेंस में 1990 में I was the organizing secretary here in 1990 in the same hotel, and Professor P.W. Alberti came from Canada. He's a world authority in the hearing problems. He gave this idea that give the hearing aid to a child of even in the age of 6 months. وہ اکثر ہمارے یہ سینگ ہے جس کو میں لوکل سلینگ میں ضرور بات کروں گا کہ یہ بچہ جی چاچا بھی جڑا 4 سال بعد بولے سی یہ بڑا سا بڑا پتر بھی 3 سال بولے ناٹ ویٹ فار 3-4 ایئرس. اگر بچہ رسپونڈ نہیں کرتا آپ کی کسی چیز کو تو آفٹر 6 months گو ٹو دا ENT اسپیشلسٹ اور اس کو وہ آرڈیالوجی کے ساتھ اس کو اسیس اینڈ ایویلویٹ کرے. اور ڈیفنس اگر ہو رہی ہے یا اس کا تو اس کا مداوع ہے کوکلیئر امپلانٹ ہے ہمارے پاس. ہماری اس میں ایگزیبیشن میں کوکلیئر امپلانٹ واز اویلیبل. یہ ایک ایسا ڈسک ہے جو کان میں لگا دی جاتی ہے جس سے بچہ سنتا ہے. جب وہ سنے گا تو وہ بولے گا اینڈ ہی ول بی اے یوزفل پرسن. ان مائی اوپینین ایوری انڈیویجول آف پاکستان از ویری امپورٹنٹ. ہی از جسٹ بلیو اٹ ہی از لائک ون فیکٹری. ایک شخص جو بیمار ہو جاتا ہے وہ سمجھے 6 یونٹ بن جاتا ہے. وہ اپنی قوم کے لیے کام نہیں کر سکتا, پاکستان کے لیے نہیں کر سکتا, اپنی فیملی کے لیے نہیں کر سکتا. اس لیے میرا یہ پیغام ہے کہ منسٹر صاحب کے ڈیفنس کے خلاف بھی آپ کی جو منسٹری ہے وہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ مزید کام کرے, کیونکہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں بہت کام ہوا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ پولیو کا جو ایشو یہ آگے آ گیا. ہمارے جو ENT اسپیشلسٹ حضرات ہیں یہ یہاں دے ول آل سپورٹ می آن دس آئیڈیا کہ ڈیفنس کے لیے بھی کام ہونا چاہیے. وائی ناٹ ورک فار دا ڈیفنس. ایک بچہ جو گونگا بہرا ہے وہ چلنے پھرنے والے بچے سے بھی زیادہ معذور ہے. یہ دس مائی فیکٹ. آئی ہیو سین دا پیپل. ایک بچہ جس کو سن نہیں سکتا وہ بیچارہ بس شور شان کر کے اس کی لائف جو ہے وہ ڈسیبل. گورنمنٹ شوڈ ورک آن دا 3 میجر ڈسیبلٹیز: polio, blindness and also on the hearing problem, because the hearing disorder is too much in Pakistan. And also the SAR. I will come to the SAR because we have got 3 things کہ یہاں پہ illiteracy ہے, adulteration of food ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ very close intermarriages. وہ کنسنٹڈ کوئی نہیں ہے کہ تھوڑا سا آگے پیچھے جائے جائے. تو اس لیے this was my small introduction about this SAR, and with this I take leave. Thank you very much. Dr. Nasrullah Rana, whose thought-provoking ideas and message for health promotion and disease prevention is very valuable, and of course will pave our future path towards helping the community, because ultimate aim is to reach at the doorstep of the community for providing better healthcare facilities to them. So it is the same theme of this ENT SAR Congress, that we should how to reach nearer the doorstep of the community to give this message of disease prevention and raise awareness amongst masses. So having said all that, it is the time to call a person for whom I must say that some people, they are leaders and others who are behind the leaders, and they always work behind the scene and produce leaders so that they should perform well and come on the stage. And a very famous poet has said that تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ, تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ, لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ. So in your claps I would request Professor Ahmed Jalisi to please come over the dais and give his speech. It's Professor Ahmed Jalisi. Nasir Khan Sahab, Federal Minister of Health, Professor Jan Grote, Secretary General of International Federation of Otolaryngology, Professor M. Aladdin, Secretary General of SAR ENT Association, Professor Azam Yusufani, Secretary General of Pakistan Society of ORL, Dr. Nasrullah Rana, the Organizing Secretary of this 3rd SAR Congress, Professor Zahid Amir, Chairman of Scientific Committee of this 3rd SAR Conference. ایک شعر ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں
फिर बो रहा हूँ आज इन्हीं साहिलों के फूल, शायद के मौज में ये समंदर ना आएगा। पिछले 25-30 साल से मैं सेहत के मसाइल पर बात कर रहा हूँ और बात आगे भी बढ़ी, मगर उस तेज़ी से नहीं बढ़ी है जिससे कि मैं चाहता हूँ मेरे वतन अजीज़ में बढ़े। सेहत के मसाइल कल भी थे और आज भी हैं, किसी हद तक कम ज़रूर है मगर आज भी है। तो मेरी ख्वाहिश तो ये है कि वो मसाइल हल हों, और क्यों ना हो जब हम नसीर खान साहब जैसे फ़ाल इंसान को हेल्थ के पोर्टफोलियो के टॉप जॉब में देखते हैं। और जैसे कि डॉक्टर नसरुल्लाह राना ने कहा कि डेफनेस एक बहुत बड़ा इशू है, सारी दुनिया में इशू है, पाकिस्तान में भी इशू है। कान का बहना, डेफनेस, खुसूसी तौर पे बच्चों में। तो मेरी अर्ज़ ये है, और इस बात में हमने जनरल ज़ियाउल साहब मरहूम के सामने भी बात की थी और उन्होंने कहा था पाकिस्तान में हर सूबे में कम से कम एक डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किया जाए। तो मैं आज उस बात को रिपीट करता हूँ कि मरहूम जनरल का वो मिशन पूरा किया जाए, आपकी मिनिस्ट्री में पूरा किया जाए, जनरल मुशर्रफ साहब के तौर पर पूरा किया जाए। हर सूबे में एक ENT डायग्नोस्टिक सेंटर बने जहाँ डेफनेस और ENT की दूसरी बीमारियों पर रिसर्च हो और आवाम की एजुकेशन वहाँ से हो और उनका इलाज मुआवजे की सहूलत वहाँ से दी जाए। इसी काम के लिए France, I cannot speak to you in Urdu, unfortunately, as I've heard just now, and I feel ashamed of that, not knowing this, that there are more people in the world who speak Urdu probably than English if you didn't speak English. Unfortunately, you speak English. So, but this evening, not being here too long, I heard two speeches and I almost had the feeling that sometimes I couldn't understand Urdu. And with that I can say that they could not have expressed the same better than I would have done it. I understood that they came up for our specialty and especially for the thing which I noticed in my opening speech as well, for communication. And the basis of communication, hearing. So there I make progress in your beautiful language. But to be honest, with all the different cultures we have around the world, and there are many, I'm very happy and very honored to be here in your part of the world and in the SAARC countries. And if you go around the world, you see that with all the differences in culture, there's only one thing which we have to take care of, and that is the real human being. And in order to be a human being, there's only one basis for that, is to can communicate with each other. And this is not between countries, however it may sound, but it is between individuals. And we as ENT specialists take care of that senses who can communicate. And therefore I'm very happy to understand a little bit of these two beautiful speeches, and I'm very happy I was here. I wish the SAARC countries with good communication, a bright future, with all the problems they have to face. I'm sure that this communication in the SAARC countries will continue, and I am very happy I was here and wish you another very successful evening and also a very pleasant evening. Thank you very much, Professor John Protean. Certainly we are going to make this evening a lively one. There's a grand musical program after the dinner, but at this stage I would request Professor Alauddin, he is Secretary General SAARC
Otolaryngologists Association to kindly come over the dais and say a few words about the SAARC ENT 3rd Congress. Professor Alauddin from Dhaka. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, Federal Minister of Health, Mr. Nasir Khan, Pakistan, Professor Jalisi, President of the SAARC ENT Association, Dr. Nasirullah Rana, the organizing secretary of this real good SAARC ENT Congress, and Professor Azam Yusufani, Professor Amir, and our good friend from Holland, the Secretary General of the SAARC, not SAARC, IFOS, that means it is the World Association of the ENT Specialists. So he is the man who really organizes the improvement of the ENT in the world. Assalamu alaikum. हम तो उर्दू नहीं जानते लेकिन जरा but I understand Urdu very much. I tell you before I go any further, in my medical college we were 27 students in my class, and then 5 of them were from West Pakistan. And those 5 good friends, we have lost one of them in America, Faiz Ali Rizvi. But Akram Khan, very dear friend, spoke to me last night. He's in Karachi, and unfortunately he missed me. He is in Lahore. He was in Lahore the day I arrived here. Friendship and brotherhood which we are going to disseminate and propagate amongst each other to have a better future. It is one of the byproducts of this 3rd ENT SAARC Congress in which we are here. So at this stage, I would request, at this stage, our Honorable Chief Guest is amongst us, and we are lucky that he has been our Health Minister, Provincial Health Minister in 1988. The other day I was reading a daily newspaper, and we are glad to know that his policies about health are very transparent, and he has a realistic approach of a policy maker. So at this point, before I invite Mr. Nasir Khan, our Minister for Health, I would just recite a kitab in his honor that फिर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे, फिर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे, किसको सैराब करे वो किसे प्यासा रखे, फिर कोई दिल की हथेली पे है सहरा रखे, किसको सैराब करे वो किसे प्यासा रखे, हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, because we have many ministers as Mr. Nasir. हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे. I invite Mr. Nasir Khan, Minister for Health of Pakistan, to deliver his speech over here. Mr. Nasir Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Jalisi, President, 3rd SAARC ENT Congress. Dr. Nasrullah, Secretary General and Organizing Secretary. Mr. Azam, Dr. Azam, Professor in fact Azam Yusufani, Secretary General of Pakistan, Society of ENT, Professor M. Alauddin from Bangladesh, our friend John Greta from Denmark, Secretary General of the World Association, which represents about 170 countries of the world. Distinguished guests, foreign delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is indeed a great
pleasure for me to address this gathering of eminent international and national ENT experts participating in the 3rd SAARC ENT Congress in Lahore, the culture and academic center and hub of Pakistan. The present Congress is also memorable as it has been organized soon after the revival of democracy in our country. And especially in a city like Lahore, which is well renowned for integrity and hospitality. ENT, which represents special sensory organs, has always been an important specialty amongst medical sciences. ENT diseases are increasingly alarming as a result of rapid urbanization. That in Pakistan, inshallah, that we want to live in peace, prosperity, harmony, dignity, and progress. That is the vital essence for the betterment of our people. In the end, I want to thank you again. I hope that all the doctors that have come to this magnificent seminar at Congress will take these messages back home. And we all hope and pray that may Allah give us the energy to contribute towards the things that we have talked about today, to alleviate the problems of mankind, to solve the people's problems. And inshallah, I think what we see here, the talent and the capability, I wouldn't have chosen a better forum to get this message across to the world. In the end, I want to thank you all. May Allah bless us all and give us the strength to serve our country. Pakistan Zindabad.